अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान है और मैं एक छोटे से गाँव में पल कर बड़ा हुआ। बचपन से ही मेरे अंदर खाना पकाने का शौक था। मैंने शहर के कोड़े खाने छोड़कर घर के छोटे से चूल्हे पर नई-नई डिशेज़ ट्राई की। लेकिन जब मैंने बुज़ुर्गों को बताया, अपने घर के बड़ों को बताया कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो सबने मेरी हँसी उड़ाई। गाँव में कौन आएगा तुम्हारे फैशन वाले खाने खाने? ये ख्वाब देखकर अपना म्यार मत गिराओ, तुम पढ़े लिखे हो, ये जो काम है ये औरतों को रहने दो, जो किचन है वो हमेशा औरत ही सँभालती है। हर रोज़ बाज़ार के चौक पर लोग मेरी नाकामी का नक्शा खींचते, मेरे हौसले को कुचल देते। दोस्तों ने पीठ पीछे बताया कि रेहान ने तो अक्ल ही खो दी है, सरकारी नौकरी कर ले ज़्यादा कमा लेगा। इनके जुमले मेरी रूह में कांटे बढ़कर घुसते और रातों को मेरी नींदें उड़ा देते। मैंने शेफ़ का कोर्स किया हुआ था और मैं एक गाँव से ताल्लुक़ रखता था और मैं चाहता था कि मेरा अपना किचन हो, चाहे छोटा-सा हो लेकिन मेरा नाम हो, मेरे खाने की तारीफ़ हो और लोग दूर-दूर से मेरा खाना खाने आएँ। मैं पढ़ा-लिखा था और मेरे दोस्त भी पढ़े-लिखे थे, इसलिए वो मेरा मज़ाक उड़ाते थे। वो हर कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था और कामयाब हो रहा था, कोई सीएसएस कर रहा था, कोई पीएमएस कर रहा था और मैं यहाँ अपने किचन का गाँव में बना रहा था। मैंने शहर में कर्ज़ लेकर एक छोटा-सा दुकान किराए पर ले लिया, सोचा था कि गाँव वाले नहीं आएँगे तो शहर से तो लोग आ जाएँगे, लेकिन पहले माह ही कसारा शुरू हो गया। 1-2 मरतबा तो मैं ही अपनी दुकान का दरवाज़ा खोलता और मैं ही बंद करता और कोई ग्राहक ना आता सिवाय मेरे। रोज़ाना दोपहर से शाम तक तैयारी, शाम को मेहमानों का इंतज़ार और रात को अकाउंट पकड़कर ज़हनी अज़ीज़। जब बिल भरने की बारी आती दुकान में तो मेरे हाथ में कुछ ना होता और सब लोग मुझसे कहते तुमने कर्ज़ लिया है और सब बर्बाद कर दिया है, अब सब तुमने ख़राब कर दिया है। मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए थी, तुम किस काम में पड़ गए हो? हमारे बेटे को किसी की नज़र लग गई है, वो अजीब हरकतें करता है। और मैं शादीशुदा था, मेरी 1 साल की शादी थी और बीवी के भी आंसू थे कि सब क्या मेरी ही किस्मत में लिखा था कि एक पढ़ा-लिखा लड़का हो के जो अब जॉब नहीं कर रहा और अजीब बहानों से बिज़नेस कर रहा है, औरतों वाले काम कर रहा है। मेरी बीवी जो थी वो गाँव से रहने वाली थी, इसलिए उसकी मेंटालिटी भी गाँव जैसी थी। ये सब मेरी नाकामी का ज़िंदा सबूत है। मेरे घर वालों ने मुझसे मुँह मोड़ लिया था। मैं इस 1 महीने में कर्ज़ के नीचे डूब चुका था। मैं इतना अमीर नहीं था। हाँ, हमारी ज़मीनें थी लेकिन उसमें से जो भी किराया आता था वो हम सब भाइयों में तक़सीम हो जाता था और वो हिस्सा इतना नहीं बनता था, जितना कि मेरी दुकान चलाने के लिए शहर में चाहिए था। एक रात जब गाँव की खामोशी में तेज़ हवाएँ चल रही थी, मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे तहज्जुद को लेके और मैंने सोचा कि मैं भी तहज्जुद पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे नसीब खोल दे और जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है और जो मेरी मेन ज़िंदगी का मकसद है, वो पूरा हो सके। एक रात मैंने फ़ैसला किया कि मैं बिस्तर छोड़ूँगा और मैं तहज्जुद अदा करूँगा और मैंने वज़ू किया, नमाज़ अदा की और मैंने जो तहज्जुद थी वो मैंने मस्जिद में जाके गाँव की मस्जिद में जाके मैंने तहज्जुद अदा की और मैंने पहला रुकू किया और मैं उस रुकू में बहुत ज़्यादा रोया, मैं उस सजदे में बहुत ज़्यादा रोया। मैंने कहा, ऐ रब तू जानता है मेरे दिल की कैफ़ियत, मुझे हिम्मत दे, मेरे हाथ में कामयाबी की रोशनी दे। नमाज़ के बाद मैं वहीं जाए नमाज़ पे बैठा रहा और मैं इस्तिग़फ़ार करता रहा। जब मैं दूसरे हफ़्ता तहज्जुद के बाद हिसाब लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की बेचैनी में कमी आ रही है। इबादत के बाद सोने में थोड़ी आराम महसूस होता है और दिन भर परेशानी नज़र कम आने लगी है। चाहे मेरा काम नहीं चल रहा लेकिन दिल में सुकून है और अब जो कर्ज़ था उसका दबाव भी कम हो चुका था। अब मेरी माँ भी मुझे तसल्ली देने लग गई थी, वो पहले की तरह मुँह नहीं मोड़ रही थी। एक माह बाद मैं दस्तरख़्वान पर नया बर्तन सजाया, बीवी ने पूछा क्या वाक़ई अल्लाह ने तुम्हारी हालत में फ़र्क लाया है? मैंने हँसते हुए जवाब दिया, देखेंगे बस सब्र है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दुकान के बाहर किसी ने चाय का एक स्टॉल लगा लिया और वहाँ लोग बारिश में और अच्छे मौसम को एन्जॉय करने के लिए चाय पीने आते और जब वो मेरा छोटा-सा किचन वहाँ पे देखते तो यहाँ से कुछ नमकीन ले जाते, कुछ अच्छा, कुछ मीठा ले जाते और फिर ऐसा हुआ कि चूँकि मेरी चीज़ें बहुत ही थोड़ी ब्रांडेड टाइप की थी और एक शेफ़ का हाथ लगा हुआ था, तो लोगों को चीज़ें बहुत पसंद आती थी और जब वो अगली दफ़ा आते तो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी ज़रूर लेके जाते। इस तरह उस चाय के ठेले ने मेरे बिज़नेस में भी इज़ाफ़ा कर दिया। दूसरे महीने में मेले की तरफ जाने वाले रास्ते पर जिस रास्ते पर मेरा स्टॉल था, जिस रास्ते पे मेरी दुकान थी उसके आगे स्टॉल था, वहाँ पे एक मेला लगा था। लोग वहाँ पे मेला देखने जा रहे थे और वहाँ पे ऐसा सीन था कि वहाँ पे मेले में जाके दुकानें लगी
لگی ہوئی تھی اور باہر روڈس پہ کوئی دکانیں نہیں تھی، بس میری دکان تھی چھوٹی سی، اور ایک آگے چائے والا تھا۔ لوگ جب چائے پی رہے تھے تو میری شاپ سے کچھ نمکین آرڈر کر رہے تھے، کچھ لوگ میٹھا آرڈر کر رہے تھے۔ اس طرح میں کہوں گا کہ جو میرا اس سال کا جو اس میں نے رکھا ہوا تھا، ایک بجٹ رکھا ہوا تھا، وہ ایک دن میں ہی پورا ہو گیا۔ میلے میں آنے والے لوگوں نے میرا کھانا بہت زیادہ پسند کیا، اور اس طرح پھر یوں ہوا کہ میرے اسی میلے کے تھرو میرے بہت زیادہ گاہک بن گئے، ان کو پتہ لگ گیا۔ اس طرح انہوں نے آگے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہم نے وہاں کا کھانا کھایا، اتنا مزہ آیا چائے کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی فیملیز کو لے کے آیا، فیملیز کو دکھایا کہ یہاں پہ ایک شیف بیٹھتا ہے، وہ اتنا اچھا کھانا بناتا ہے۔ اس طرح جب بھی کوئی کسی گھر مہمان آتے، وہ کہتے کہ ہاں وہ بندہ اعتبار کے قابل ہے، اس کا کھانا اچھا ہوگا، مہمانوں کو اس کا کھانا کھلواتے ہیں۔ اس طرح ایک میلے کے تھرو، اور اس دکان جو میرے آگے ایک سٹول لگا تھا چائے کا، اس کے تھرو میرے اتنے زیادہ گاہک بن گئے کہ سب کچھ جو ہوا ایک تہجد نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ بس ایک ٹھیلا لگنے کی دیر تھی میری دکان کے آگے، اور میری دکان میں چار چاند لگ گئے۔ تیسرا مہینہ تھا تہجد کا، تیسرے مہینے کی آخری رات میں تہجد کے دوران نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح گاہک آ رہے ہیں اس طرح گاہک آتے رہے، اور میں اپنے دکان کو ایک بہت بڑا بزنس میں شفٹ کر لوں۔ میں صبح اٹھ کے وہی سوچ کے مسکرایا کہ کاش ایسا ہو جائے، میں اپنا اس دکان کو ایک ہوٹل بنا لوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک ہوٹل کا مینیجر آیا، اس نے کہا کہ ہم نے آپ کی دکان پہ آپ کی کافی تعریف سنی ہے، آپ کی کھانوں کی۔ جو میرے ہوٹل کے CEO ہیں، جس کا ہوٹل ہے، انہوں نے آپ کے کھانے کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے، اور جو ہمارا جو ہوٹل کا ہے بہت نام ہے لیکن آج کل خسارے میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا بنا کے دیں، ہم آگے بیچیں گے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اور میں نے اس مینیجر سے کہا کہ مجھے آپ کے CEO سے بات کرنی ہے۔ اگلے دن میٹنگ رکھ دی گئی، اور میں نے اس میٹنگ میں اسے یہی کہا کہ میں اپنا کھانا آپ لوگوں کو نہیں بیچوں گا، کیونکہ اب میرے اپنے بھی کلائنٹس ہیں، میرا اپنا بھی نام ہے، پر ہاں میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ، جو کہ آپ کا اپنا بزنس خسارے میں ہے، تو میں آپ کے ساتھ 50% پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، لیکن اس نے دیکھا کہ جب میرے واقعی بہت زیادہ کلائنٹس ہیں اور ان کا جو ایک بزنس ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ 50% کولیبریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح میں نے ان کے ساتھ 50% کولیبریشن کی، اور جہاں آدھا نام ان کا تھا، آدھا نام میرا بھی تھا، اور میری جو چھوٹی سی دکان تھی وہ ایک ہوٹل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ 3 سال کی محنت تھی۔ اس کے بعد بھی آج میرا 8واں سال ہے، 8 سال ہو گئے ہیں میرے اس بزنس کو، اور اس بزنس کے علاوہ بھی میں نے اپنا ایک بہت نام بنا لیا ہے۔ لوگ کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ میرے ہوٹل نے ان کے ساتھ کولیبریشن کی ہے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کولیبریشن کی ہے۔ آج میرا اپنا نام ہے، میں اپنے اور بھی بہت زیادہ ہوٹلس بنا چکا ہوں۔ میں نے اپنی جو چھوٹی سی دکان کی اور بھی چھوٹی چھوٹی فرینچائز بنا لی ہیں اس ایک کولیبریشن کے علاوہ بھی، اور آج مجھے 8 سال ہو گئے ہیں تہجد پڑھتے ہوئے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ صرف تہجد کی وجہ سے معجزہ ہوا ہے میرے ساتھ، کہ ایک چائے کا ٹھیلا لگا، وہاں سے ایسے میرے گاہک بنے، ایک میلہ لگا، اور آج میں کامیاب ہوں ماشاءاللہ۔ ایک بھائی کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے تہجد کے ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔